জিনা 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 রে ওরা गुलाब मैं तेरी चुनरियां लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाब मैं तेरी चुनरियां लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, চলে আসলাম জিয়াউদ্দান এসে কি ভাইরাল ক্ষুদে শিল্পী ইরফানের সাথে দেখা। তো ইরফান কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তুমি তো অনেক সুন্দর গান গাও, জি ঠিক আছে। তো মূলত এখন কি ভাইকে একটা গান শোনানো যাবে? ওই যে ওই গানটা জি। মাহিরে, এই গানটা একটু শোনো তো। জিনা 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 রে ওরা गुलाब मैं तेरी चुनरियां लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाब मैं तेरी चुनरियां लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरियां लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाब माई तेरी चुनरियां लहराई जब से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूं गले गिन तेरा सितारा हूँ माँ माई रे तेरे बिना मैं तो अधूरा रहा माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। তো গানটা আপনাদের কেমন হলো? আর ও অনেক গান গেছে তো সেজন্য এখন একটু ক্লান্ত আছে। তো নেক্সটে আবার দেখতে পাবেন, এখন একটু রেস্টে থাক। তো আপনাদের গানটা কেমন লাগছে অবশ্যই কি বেশি বেশি কমেন্ট করবেন। আর ইরফান, তুমি যে গানটা গেছো ভাইয়ার অডিয়েন্সের জন্য কিছু বলে দাও। অনেক ভালোবাসেন আমার গান, আপনারা অনেক ভালোবাসেন, ভালোবাসা দিয়েছেন বলতে অনেক বেশি বেশি। হ্যাঁ, আরও বলতে আমার আরও নতুন নতুন গান পেতে চাইলে ভিডিওটা ফলো করবেন আর শেয়ার করবেন আর লাইক কমেন্ট করবেন। তো ধন্যবাদ সকলকে, আসসালামু আলাইকুম।